औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 31 फोर्थ इस्लामिक इख्तियारी। पड़ोसी के हकूक़। अन उमर बिन शुऐब अन अबीही अन जद्दिही। अन उमर बिन शुऐब हज़रत उमर बिन शुऐब अन अबीही अपने बाप से रवायत करते हैं, अन जद्दिही और वो अपने बाप से रवायत करते हैं। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन जो अगला का बंद कर ले बाबहू घर का दरवाज़ा दूना जा रही मखाफतन अपने हमसाए के डर से, अला आहले ही व माले ही अपने अहलुयाल के बारे में और अपने माल के बारे में। जो अपने घर का दरवाज़ा अपने हमसाए से डरते हुए अपने अहलुयाल और माल के बारे में बंद कर ले, फलईसा साले का बेमोमिन वो मोमिन नहीं है, वलईसा बेमोमिन और वो भी मोमिन नहीं है। मन लम या मनो जिसका हमसाया महफूज ना रहे, जारा काहू उसकी दस्तराजी से, वलईसा बेमोमिन और वो भी मोमिन नहीं है। मन लम या मनो जिसे महफूज ना रहे, जारा उसका हमसाया बेवाए काहू उसकी दस्तराजी से। आतदरी क्या तुम जानते हो मा हक़ुल जारी कि हमसाए के हकूक़ क्या है। इज़ास्ता आना का जब वो मदद मांगे, अनता हो तो उसे मदद दो। वाइज़स तक राजा का अगर वो कर्जा मांगे, अकरजता हो तो उसे कर्जा दो। वाइज़फ ताकारा अगर वो तंग दस्त हो, उद्दत अलेही तो उसे फ़ायदा पहुँचाओ। वाइज़ा और जब मारिज़ा वो बीमार हो जाए, उतहू तो उसकी बीमार पुरसी करो। वाइज़ा और जब असाबहू उसे पहुँचे खैरुन कोई भलाई, हाँ नाताहू तो उसे मुबारकबाद दो। वाइज़ा और जब असाबत उसे पहुँचे मुसीबत उन कोई मुसीबत, अज़ैतहू तो उसकी ताज़ियत करो। वाइज़ा और जब माँ तो वो मर जाए, अतबाता तो पीछे चलो, जनाजाता हो उसके जनाजे के, और अगर वो मर जाए तो उसके जनाजे के पीछे चलो। वाह और ला नहीं तस्ततिल अलीहे, वाह और ला नहीं तस्ततिल अलीहे और बुलंद ना करो, अलीहे इस पर बुनियानुन अपनी इमारत या अपना घर उससे बुलंद ना करो। लेताजुबा अनहु ताकि रुक जाए, अनहु रीहु उसके हवा उसके घर की हवा, इल्ला बिदनी मगर उसकी इजाज़त से। वला तो अज़्ज़े ही बेकिन तारुन और ना पहुँचाओ रीहुन किदरा को अपनी हांडी की खुशबू उस तक, इल्ला सवाए अन तारिफू के उसे लहू भेजो मिन हा इसमें से, और उससे अपनी हांडी की खुशबू से तकलीफ़ ना दो। इल्ला सवाए अन तगरिफ़ा लाहू मिन हो के उसके घर भी भेजो। वाइनश तारीता और अगर कोई ख़रीदो, फ़ाकिहातुन कोई फल, फ़ाद लहू तो उसे तोहफ़ा भेजो। फ़ाइन लम तफ़ आलू अगर तुम ऐसा ना कर सको, फ़द खिलहा तो घर में दाखिल हो, सिरन छुप कर। वला यखरुजु और ना निकालो, बेहा इन फ्रूट को या फल को देकर, वला दूल्हा का अपने बच्चों को, ले यगीज़ा ताकि गमगीन हो, बेहा इससे वलदहु उसकी औलाद, और अपने बच्चों को मेवा देकर बाहर ना निकालो ताकि तुम्हारे पड़ोसी के बच्चे इससे गमगीन ना हो। इस हदीस में पड़ोसी के हकूक़ की तफसील बयान की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के बारे में बताया कि हमसाए 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 वो हमसाया जिसका घर तुम्हारे घर के करीब हो। नंबर 2 वो हमसाया जिसके साथ बैठकर तुम काम करते हो। नंबर 3 वो हमसाया जिसके साथ सफ़र में कुछ वक्त गुजरा हो। सबसे पहली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई कि जिसने अपना दरवाज़ा इस वजह से बंद कर दिया कि इसके अहल अयाल को इसके हमसाए से ख़तरा है, तो ऐसा शख्स मोमिन नहीं है, और वो भी मोमिन नहीं है जिसके जुल्म ज़्यादती से इसके हमसाए महफूज ना हो। हमसाए के हकूक़ की तफसील बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हमसाया मदद तलब करे तो उसकी मदद करो, कर्ज़ा मांगे तो कर्ज़ा दो, अगर हमसाया किसी वजह से तंग दस्त हो तो इसकी माली इमदाद करो, बीमार पड़ जाए तो इसकी बीमार पुरसी के लिए इसके घर जाओ, अगर इसको कोई खुशी हासिल हो तो उसे मुबारकबाद देने इस तक पहुँचो, अगर इस पर कोई मुसीबत आन पड़े तो इसकी दिल आज़ारी ना करो, अगर हमसाया वफ़ात पा जाए तो जनाजे के साथ कब्रिस्तान तक जाओ, हमसाए की इजाज़त के बगैर अपने घर की इमारत को बुलंद ना करो, इस तरह इसके घर की हवा रुक जाएगी। अगर तुम्हारे घर में गोश्त पक रहा हो तो इससे हमसाए का हिस्सा निकाल कर इसके घर भेजो, अगर तुम कोई फल खरीद कर घर लाओ तो इसमें से हमसाए को भी भेजो, अगर तुम ऐसा ना कर सको तो फिर वो फल छुपा कर अपने घर लाओ, और तुम्हारे बच्चे भी वो फल खाते हुए बाहर ना निकले
کہ انہیں دیکھ کر ہمسائے کے بچے غمگین ہوں گے یا اداس ہوں گے۔ احادیث کے مشہور مجموعے میں 5واں نمبر ہے موطا امام مالک۔ اسی دور کے آخر میں امام مالک بن انس نے اپنی شرح افاق کتاب موطا امام مالک مرتب کی۔ امام مالک کی وفات 176 ہجری میں ہوئی۔ آپ علم حدیث کے بہت بڑے عالم اور تبع تابعین میں ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ موطا میں مرفوع احادیث کی تعداد 722 ہے اور 1000 کی تعداد میں صحابہ کے آثار اور فتاوے یا فتوے ہیں۔ اس کی ترتیب فقہ کے ابواب کی ترتیب پر رکھی گئی ہے۔ بہت سے محدثین نے اسے صحیح ستہ میں شمار کیا ہے اور صحیح ابن ماجہ کی جگہ موطا کو دی۔ شاہ ولی اللہ کی رائے کے اسی کے مطابق اس دور میں دوسری مشہور تالیفات حدیث درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے جامع سفیان ثوری، آپ کی وفات 141 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 2 جامع ابن المبارک، 181 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ جامع امام اوزاعی 157 ہجری میں اور جامع ابن جری 155 ہجری میں۔ کتاب الخراج قاضی ابو یوسف 182 میں اور چھٹی کتاب ہے کتاب الاثار امام محمد بن حسن شیبانی 189 ہجری میں۔ تابعین میں سے بیشتر محدثین کا کام صرف یہ تھا کہ قریہ اور گھر گھر جا کر یعنی گاؤں جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ارشادات کو معلوم کرتے اور لکھ لیتے تھے۔ اس کے علاوہ نہ ان کی کوئی دنیاوی غرض تھی اور نہ اہل دنیا سے کوئی واسطہ، بس یہی ان کا مقصد حیات اور شب و روز کا مشغلہ تھا۔ اس طرح یہ علماء محدثین اس فرمان رسول کے مصداق تھے کہ اللہ اس شخص کو سرسبز شاداب رکھے جس نے میری بات کو سنا پھر اسے یاد کیا تاکہ اسے ان لوگوں تک پہنچائے جنہوں نے اسے نہیں سنا۔ تبع تابعین کا دوسرا دور 150 ہجری سے لے کر 450 ہجری تک ہے۔ یہی وہ عہد ہے جس میں صحیح ستہ مرتب ہوئی اور علماء حدیث نے حدیث کی جانچ پڑتال کے اصول وضع کیے۔ صحیح، ضعیف اور موضوع حدیث کی درجہ بندی کی گئی اور اسماء الرجال کا عظیم الشان فن وجود میں آیا۔ اسماء الرجال کا مطلب ہے کہ جو حدیث لکھنے والے کے یا راوی کے حالات زندگی لکھنا، جس کی بدولت 5 لاکھ روایان حدیث کے سوانح حیات مرتب کیے گئے۔ مشہور مستشرق ڈاکٹر اسپنگر نے اس کی اس طرح شہادت دی ہے: نہ کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال سا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج 5 لاکھ روایان حدیث کا حال معلوم کیا جا سکتا ہے۔